नमस्कार राजकुमार महापात्र प्रतिथर बड़ी एथर आम सहित नुआ अतिथि नुआ चेहरा अच्छा से सहित बसंत कुमार महापात्र से जड़े एकाधार ओडिशी संकीर्तन गायक भारत वर्ष कलार वर्ष कलार दुनिया कह गले किंतु पाला दासकाठिया घुड़की ताबला ठू आरंभ करी सबकि भिन्न भिन्न अर्थ बुझाई थाए ता मध्यरु ओडिशी संकीर्तन किसी अर्थ बुझाई थाए बाबा से तो आम सहित सर आपको आम कार्यक्रम स्वागत किंतु आपण ए लाइन की कहीं आसिले एते कलापति आपनकर आकृष्ट किबळी रहिदेले मोर पूज्य गुरु पिता भरतचरण महापात्र मत ये लाइन रे प्रथम कहले गीत बोले आगे संकीर्तन देखा कौन से आम गाँव में कही तो नथिले कीर्तन गाइबा को मत कहले तू आग बोल मुझे बोलिली बोलिया मत सब शिखेले सी कहले ये लाइन रे गले ये लाइन जीवु एमती बोलू एमती बोलिले जन मुखरे समस्त को श्रवा करूँ से भाई देखिपे प्रत्येक पुओ हो झील हो बापा माँ चाहिए से पुओ हो झील हो बापा माँ ना रखू निजर ना कमू यही कलार केते ना कमेले आप कलार बहुत ना है बहुत जगह बुलिक आसिले बहुत जगह गले बांकी हैराजपुर बरपुट पथरीपड़ा तुलीसपुर बाघमारी खोर्धा सेपटे नरणगढ़ जाइली सेपटे कलापथर बैदेश्वर अनुआरी बहुत अनेक जगह बुला है जे संकीर्तन कहले हमें कौन बुझे आगे संकीर्तन समभावर जो कीर्तनटा हुए से संकीर्तन कह कहीं या द्वारा समस्ते जहाँ को उपभोग करें संकीर्तन पूर्व काल में देखुलु से यज्ञ हो से मठ हो से पुअर 21 हो जहाँ भी हो खाद्य परिदर्शन संकीर्तन होता आजिकल तो हो गलानी जमती बापा हो कि मोर माँ हो कि घर जेकोसी फैमिली जी हो चलीगला 12 दिन संकीर्तन कार्यक्रम हो ये संकीर्तन तो माने दिन दिन लोप पाए बसी कि आपण दृष्टि कौन देखा जाउची संकीर्तन बर्तमान लोप पाइबार को बसुची कहीं कि आग्रह कहारी ना ये हूँ भल संस्थाटे ये संस्था जी कौन सी पार्थिव मिलूनी जहाँ हूँ भल भल संस्थाटे और समस्ते को शुणी पारे तेणु समस्त मन भी जागरण हो पार एप्रति लोकंर आग्रह ना बेसी ये संकीर्तन प्रति आग्रह नथिबारु आस्ते आस्ते डूबी जावा को बसुची संकीर्तन आरंभ केबेठारु चैतन्य महाप्रभु आसिया परठू चैतन्य देखिए से कहते चैतन्य महाप्रभु भारत वर्ष रे पाद देवा दिन ठारू संकीर्तन आरंभ होइछि कीर्तन और संकीर्तन मझे आपण पार्थक्य बा व्यवधान कौन देखंती कीर्तनटा होची नाम को कहती कीर्तन नाम जोटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे संकीर्तन होची खोल झांझ बाजुथिबो आखन पडुथिबो गीत बोला होथिबो समस्ते शुणिला भली श्रोहा होथिबो समस्तଙ୍କର हृदय को स्पर्श कला भलिया गीत बोला होथिबो ताको संकीर्तन हुआ जाए ये संकीर्तन या माध्यम रे समस्ते भी शुणी परिबो स्त्री शुणी पारिबो पुओ शुणी पारिबो झियो शुणी पारिबो भौणी शुणी पारिबो समस्ते शुणी पारिबे एथरे काहाकू हेमते किछि अश्लील भाषार नाही संकीर्तन अन्य एवं कलाकार माने सब अछंती
ପାଲା ଫାଲା କଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କମେଡି ଫମେଡି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କମେଡି କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକରେ ଯେମିତି କମେଡି ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କେମିତି ପରିବେଷଣ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀତ ହୁଅନ୍ତି, ନାମଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଟିକେ ଭଜନ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ। ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବ୍ୟବଧାନ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା, ସେଥିରେ କମେଡି ଅଛି, ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ କହିଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କେବଳ ଖାଲି ହରିଙ୍କର କଥା କହିବ, ହରିଙ୍କର ନାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ କଥା କହିବ, ଯାହାକୁ ଆମର ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲ ଅବତରୀ, ଆଦି ଅନାଦି ପୁରୁଷ ନିର୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ, ଆତ୍ମରାମ ସନାତନ ସତ୍ୟ। ସେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ସେତେବେଳେ ଧାରଣା କିଛି ନଥିଲା ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ଏ ଲାଇନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନନା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ବୋଲାବୁଲି କର, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଲିଲି, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଠିଆ ହେବି, କେମିତି ଗାଇବି, କଣ କହିବି, କାହାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଶୁଆ ହେବି କି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲି, ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ମତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ପୁଅ କିଛି ଭୟ କରିବୁନି, ଆଉ ଯାହା ଗାଇବୁ ଆଉ ଅଳସ ରଖିକିରି କେତେବେଳେ ଗାଉନଥିବୁ, ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଦେବାରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ଗୁରୁ କୋଉଠାର? ଆଉ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସାରୁଆର, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ସାରୁଆର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସାରୁଅ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରୁଅ ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ବି କଳା ପରିବେଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମଣ୍ଡଳ, ସାତ ମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ ଦୁଆଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଶିଖିଲେଣି କି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ କଲେଣି? ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ବେଣୁଧର ମହାରାଣା ମୋଠୁ ଶିଖିଛି, ସିଏ ବି ଗାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଉଛି, ସିଏ ଗାଉଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଗାଉଛି। ଶିଷ୍ୟ କୋଉଠାର? ବଡ଼ବେଣାର ଶିଷ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବେଣା ଗ୍ରାମର ଶିଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଉ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି? ମତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଇବାଟା ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସିଏ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଲୋକ ସବୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କିଆପଲାର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ, 80-85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଲଖ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ଗାଉଣା ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଣା ତାଙ୍କର ଭାରି ଟାକି ଗାଉଣା, ତାଙ୍କ ଗାଉଣାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କନ୍ଦରପୁରର ଜଣେ ଏବେ ଗାଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ବେହେରା, ଅଜୟ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଗାଉଣାଟି ବି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛି, ମନୋରମା ବେହେରାଙ୍କର ଦେଖଉଛି, ମିଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦେଖଉଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କର ଦେଖଉଛି, ସବୁ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୁରୁ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଭୁଲ କରୁ ବି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଗୁରୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଧରିଥାଏ ଆଉ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ଗୁରୁର କାମ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଠାରୁ କିଛି ଶିଖି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା
ये भी गोटे कला सहकर्मी भाव आप किए किए सहयोग कर स्टेज रे स्टेजरे मोर पालिया भाई मैंने सब अच्छा साहाଯ୍य कर गायक भाई भी मैंने भी मत बहुत साहाଯ୍य कर मत भी निर्देश से दौरान तुम किसी भय कर चल गीत बोल 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 तुम जहाँ जमी बोल आम सब धरिक सहयोग समस्त कर गाइला केउ स्थान परिवेशन आपको आकृष्ट करछि बहुत आकृष्ट करछि जेंति कि सेही जगह को आउ थरे पुनर्बार जायंती कि सेही जगह रे कला परिवेशन करंती सबुठार मते बेसी आकृष्ट कला सारुଅ ग्रामटा आगे बाघमारी सारुଅ आगे कंटावाड़ आगे खोर्धा जोड़े जगह को जाइथिलु आगे खोर्धा आगे गणमानित्री गोटे जगह को जाइथिलु आगे सेटे यज्ञ होतला से डाकिथिला मेटी जाइथिलु तो ये जगह सब बहुत आकृष्ट सेटे बहुत सम्मान मते देले आगे एमते सम्मान कहबनी से सम्मान जो सम्मान सब देइछन किए आनी उत्तरी पकड़े कांधे किए आनी पैसा छाणी दौथा 2000 सिलाई कर दौथा पैसा तो बहुत आग्रह गोटे कलाकार तार सम्मान आग कलाकार को चिन्ह कला को परिवेशन करुवा प्रत्येक कलाकार जीवन में बहुत दुख थाए दुख को परिप्रकाश न करी तुम आगे से हस हस मुहर कला परिवेशन जारी रख ये गोटे कलाकार दुख कौन सरकार पाखे आप दाबी रही दाबी आमर तो किसी ना कहीं मुझे पैसा भी आकृष्ट नुहे गुरु पितामाता कही गुरु कही पैसा के आशा करूनी जहाँ प्राइज जी देला भल कथा ना क्या कहूनी मत बाध्य तो टा दे देले मुझे कीर्तन गाया कथा क्या कह मुझे कौन लोक मुझे से कथा कहनी तुम खुशी तुम जहाँ दब तेणु गवर्नमेंट एवं कौन सब बाहर तो शुणा जा सब देवे बोली जमती आमर आशा किसी ना आम चाहूँ किछि श्लोक माध्यम रे ताको संक्षेप रे बुझांतु हम दर्शक को अच्छा ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं ब्रजांगना दुकुले कचौर अनेक जनमार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुष नमामि ब्रजपुर दिने चहल पड़ी जाइथिला कहीं ना ये किए जने चोर आविर्भाव होई ब्रजपुर सबुतक सरलवणी चोरी करी खाऊची एवं गोपांगना मानकर वस्त्र को चोरी करके नहीं जाउची ए कथा विचार करी गोपांगना माने प्रतिदिन प्रभात रु उठी इस चोर किए से बोली कि ताको धरिया पाई व्यग्र होई थिले गोपांगना मानकर नित्य नैमित्तिक कर्म थिला प्रतिदिन दधि सरल बणी की संग्रह करी मथुरा हाट को विक्रय करने को तेणु गोपांगना माने प्रभात रु उठी दधि मंथन कर सारी सरल बणी तक साइटिकी रखुता दधि मंथन निनादे त्यक्त निद्रा प्रभाते निवृतम पदमंगारम वल्लभिनो प्रविष्ट मुख कमल समीरे तत्र निर्वाप दीपे कबलित नवनीतं पातु मं बालकृष्ण दधि मंथन निनाद रे दधि मंथन घर घर नाद रे प्रभुंकर निद्रा भागीगला प्रभु विचार कले जे गोपांगना माने प्रतिदिन सरल बणी नहीं मथुरा हाट रे विक्रय करुछंती सरल बणी खाई पारु नहीं एक कथा को विचार करी कले कौन ना निवृत्त पदमगारम वल्लभिनो प्रविष्ट निवृत्त पदमगार धीरे धीरे पद पकई गोटे गोपी घर जाइए उपस्थित है गोपी घरे उपस्थित होगा बेले देखले कौन ना गोपी गोटे दीपाली टी जालिकी बसी से दीपालीटा जलिले ये सरल बणी आज्ञा खाई पारे तेणु चतुर चिंतामणि विचार कले ये मुख द्वारा दीपाली को लिभेई दे ये सरल बणी तक मु खाई एक करी कले कौन ना मुख कमल समीरे तत्र निर्वाप दीप कबलित नवनीतं पातुमां बालकृष्ण से बालकृष्ण कले कौन ना दीपाली टी लिभेई दे
ସବୁତକ ସରଲବଣୀ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକୁଳୁ ଚାକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଭାବି କଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ଘର ତ, ତେଣୁ ହାତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ କଅଁଳା ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ହାତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କସ୍ତ ବାଳ ବଳାନୁଜ କଥମି ହଂ ମନ୍ଦିରେ ଶଙ୍କୟା କିମତ୍ରଂ ନବନୀତଂ ଚୌଜଂକୃତୟାଙ୍ଗ୍ନାହୁ ମୁଖଂ ଘ୍ରାଣୟ ତୁଣ୍ଡେ ଚ ନବନୀତଂ ଗନ୍ଧଂ ଗ୍ରହୀତଂ ରାଜ୍ୟ ପରିପାର୍ଥୟା କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ରନ୍ଦନ ମୁପାଗତ ପରିଗତ ବଲ୍ଲଭୀ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ? ନା ମୁଁ ବଳରାମଙ୍କର ଅନୁଜ। ନା ତୁମେ ବଳରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଯଦି ମନ ମନ୍ଦିରେ ଶଙ୍କୟା, ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଛି ତମ ମନ୍ଦିରକୁ। ନା ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସିଲ ଏ ସରଲବଣୀ ଖାଇଲ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ତ ସରଲବଣୀ ଖାଇନି। ନା ତମ ପାଟିରୁ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସରଲବଣୀ ଖାଇନି ବୋଲିକି? ନା ତମେ ଖାଇଛ ସବୁତକ ସରଲବଣୀ। ଆଜି ତମକୁ ନେଇ ତମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହାଜର କରିବୁ। କାହିଁକି ତମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଲବଣୀ ଆମର ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛ, ଏ ସରଲବଣୀର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ତମ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଏକଥା ବିଚାର କରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇ ପରମ କାରୁଣିକ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମ କାରୁଣିକ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ଚାବି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଚାବି ପକେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ। ନିଜ ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଚାବି ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ମୋ କହ୍ନେଇ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛ ମୋ କହ୍ନେଇ ନାଁରେ ଏତେ ଅପବାଦ ଦଉଛ? ନା ଆମେ ପୁରା ଚାବି ପକେଇକି ଆସିଛୁ ଘରେ। ନା ତମେ ଚାବି ପକେଇକି ଆସିଛ? ନା ମୋ କହ୍ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ତମ କହ୍ନେଇକି ଟିକେ ଡାକିଲ। ତେଣୁ ମା ସେଠି କହ୍ନେଇକି ଡାକିଛନ୍ତି। କହ୍ନେଇ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ମୁଖ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଏ ଦିନକ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଅପବାଦ ତମେ ଦବନି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପରମ କାରୁଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଚର ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହଉ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲା ଆପଣଙ୍କୁ এই ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।